କୁଆଡେ ଯିବି କେତେବେଳେ ଆସ ବାଟିକି ବଟା ଲାଗେ କଥା ନାହିଁ ସେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବା କାମ ଥିଲା ମାନେ ଆଉ ଫିଲ୍ ପରା ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ରାସ୍ତା ଜମା କରୁଛି ଆଜି କଣ ମନେ ପଡିବା କାଳେ ଘରେ ଥିବେ କହି ପଶି ଆସିଲେ ଆଉ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ହେଲେ କଣ କରି ମୋର ସମୟ ନୁହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜି ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକଟା ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଷ କରୁଛି ଯେ ହଜାରେ ଘର ପଡୁଛି ଆଉ କାହା ଘରେ ପଶିବି କୋଉ ଠିକଣାରେ ପଶିବି ଯେ କିଏ ଖବର ନଥିବ କାହା ଘରେ ମାଇ ପିଲା ଥିବେ ଅଣ୍ଡର ପିଲା ଥିବେ ହଠାତ୍ ପଶିଗଲା ବାଡେଇବେ କାହା ଘରେ ପଶନ୍ତି ନ ହଁ ହେଲେ ଆମ ଘରେ माधव षंड देखियो अब मीटरटा खाली खाई खाई होची खाई जाय ये हबो काई के बेले बेले हमर टाटा पावर कंपनी आई गंजी दे गाड़ी से आई मोटे जे तमरो सर्विस पाइप पुड़ीगो ए कंपनी नो पर किस पार्टी के ये तुम सर्विस पाइप जब चेंज कर हां काले जे पार्टी की शॉर्ट है ये नाटा वो बापा तो मैं जियो वो बापा मते केलरी डाकती सुनना ये सुनना हमारी तुझे बढ़िया नाटा सुनिला बेलू खाली जरा भीतर कोन होती तो बाहर तो उठी पड़ला ये सुना ए आगाड़ की कैसे अरे कोन है जीवा ये बाहर ओ से तो तो है जी कोन है जी बाहर ये मोर भी सब ये ताकर से जो गाधा बाहर गाधो से गाधो सब मरी वाला साथी सेफ्टी जाउते शिशु पाल कि रिटर्न करी फेली आउची किस कहिछि जाउ जियार ये 17 बड़ मरी के 18 रे लागि सेठी यदि तू बाहु ताले पाई ये मो मीटर रे ई मीटर रे इलेक्ट्रिक वाला नुह सैया वो जात्रा को देखिए ज्योतिष कहला अच्छा को कहला और भी सैया 17 बोलेनी 18 को अपेक्षा करी
ଜମାରୁ ମୋର ସେମିତିଆ ଦୋଷ ନାହିଁ ଏ ମନ ଦୁଃଖ ନୁହଁ କି ଚିନ୍ତା ବୋଲି ମୋର କିଛି ନୁହଁ ବୁଝିଲେ କି ମଉସା ମୋର ଜମାରୁ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ହଁ ହଁ ପଚାର ନା ସେ ହାତୀ ବାବୁ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବଡ ଭାଇ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ